Aga asagi do incho naidi. Dena kena. Ane gasha telite. Dedi chacha sai beo. Taisha gasha yone aibe. Nen nae. Tuma gasha si nae. Aibe ka aine aro tauto sai about didi desa yasachi. Hospuna dia. Hospuna. Ya sa atende so hospuna. Lá puna des. Isso do so hospuna isso é que de. Hospuna des. Ne hospuna yo apunta nae. Tá macarashana. Ne macarasha nae. Tá pe macarasha simalo. Hala taniyawa mogakka. Amen. Oi kan ya chande gwada. Wode baina onna na bochena ya gane. Ai hasar kisha wai ana hasar kisha. Hala tane yaga. Nena woriyo ga ato. Neubendeye binani akaboshe tuku. Hallelujah. Abate gane. Tawo yaga. Tawo. Kasega pakasen site zenne. Akime geta gersineta. Hanno kono fatibena ekwan site rides. Like. Ogid des. Betelay esa oyqutis gashenteyo. Esa oyqutis. Isi gede kademo doci sidides. Ogare ka intana sakes. Kulalite ka incho sakes. Ay bene ayo. Ha? Neni ayo nai. Siasa ridiki. Odio ka siya dasa. Gashe. Esa ka sakes. Gede ka doces. Gede gompa marfech adyo docates. Tamay etes gede. Tamay etes. Galia ka oikes. Gorba dagas. Asay erana gana gene bolani sukare de esi dem gifide de esi agetetes. Yagetas. Tagin hay goda ita yosiba odes. Gode banana warno ita hay goda oseta shwas giri tanasesishim beas. Nuawo yagite intena ay. Nuawo. Yohannisa. One. Yohannisa. Odo. Sarwa taisi digamida bulkoi digamida balbuki digamida ge negede ape garsau. Lahabidin tati bawa garsau ali rosona. Negede ape gidene negede amma ape garsau. Gashe. Tuma halaytan yida hay qotosa intega tashara seat. Gash Yohannis kyo as intene. Yohannis intana. Yohannis intana. Zara ikoya. Zara iko. Emma. Abet. Emma. Abet. Ababacho kyo sarai. Erai. Ababach. Abet. Auntie. Abet. Ababach. Abet. Yesusa. Yesusa. Ujado kotir halay tare agite. Tao sai tena. Halay tare agite. Tao sai tena. Hallelujah. Ababach. Abet. Nesoni naiswa warnagiyawa awajo siyete des naiswa haikana gisgotai. Amen. Siara sadiki. Ni habitande. Habitanda sa. Naiswa warnagidi morke ujuntu to gabe asin to saita wotta kase agis. Amen. Nai nege haikana agis. Haikana agis. Amen. Gashe yone abara giwasi one entayo. Abara. Waigai. Sagatin aya kirida. Na kirida. Ana kireta. Asunta abare. Tagan oday dadi oday haobita kasheta gebishetas. አይደለም ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ውጭ በታሰረው ይፈታ ጃቹ ወደ አራቱ ማዕዘን ዘርጉ ሀጋው ያምጪ ሀጭ ፈስንታ ያግጨ ታባቃቻጎ ጮናሳ ታባይ ብርሸትጅስ ምጫ ያዛራዳ ሀጭ ፈስንታ ሀጋ በጋራ ታባቃቻጎ ታው ያርገረሳ ታባይ ብርሸትጅ ያግጨ አዋይፈ መክዮ ባጎ ያዛርተ ሀጭ በስንታ ያግጨ ሀጋ በጋራ ታባቃቻጎ ጮናሳ ታባይ ብርሸትስ ውልየሰው አቤት ሀጭ ባይ ሀጭ በስንታ ያግጨ ሀጋ በጋራ ታባቢተላ
ቻጎ ጮናሳ ታባይ ብርሸትስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሲድነቲ የዚህ ልጅ ስም አበራ ነው አይደለም? የሰማይ እግዚአብሔር ምን እንደምለን ታውቁታላችሁ? እንዲህ አለኝ ጌታ ወንድማችሁ አይሞትም አለኝ። አሜን። ይፈታዋለሁ አለኝ። አሜን። አነሳዋለሁ። አሜን። ይችላል። መልሼ ሰው አደርገዋለሁ አለኝ። አሜን። እንደዚህቹ ታስሮ አይሞትም። አሜን። አምጣልኝ ባካችሁ እስኪ ወደዚህ አምጪልኝ። ጌታ ይባረክ። እንቲያያ ወንዴ አይ ገደረ አንዶስ ጋሼ የት ሄደ? ጋሼ ኢቲያ የት ናት ያለችው? ሶንዳውስ ኢቲያ ኢቲያ ጌቲ ታይሎ ጌቲ እንተ ኢቲያ ጌትስ ኢቲያ ጌቲ ታተባጋሪ ኢቲያ ጌት ታይሎ ጊያ ሲሆነ ኡባይ ከኢቲያ ጊዮና ከዚህ በፊት ውስጧ ታሞ ነበር። ሆዷ ውስጥ ሆዷ ላይ አው ይታመማ ሆዷ ላይ ኡሎ ኤቄ ይደንድድ በማህፀኗ ውስጥ እንደ አጥንት አይነት የሚመስል ነገር አየሁት። እንደ አጽም አይነት ነገር አየሁት። ዋሲሲድደስ ኡሎ ኤቄ ይደንድድ ኦፕራሶን አትደረግም። እሺ አሜን። ጃናሜ ነው ማለት ጀማኔ እግዚአብሔር አምላክ ኦፕራሶን አትደረግም ማለት አሜን። ኦፕራሶን አትደረግም አሜን። ዛኪዮስ ቤት እንደገባ የናዝሬቱ ኢየሱስ ወደ እናንተ ቤት ገብቷል። አሜን። ወደ እናንተ ቤት ገብቷል። አሜን። ይህ በክርስቶስ ዓለት ላይ የተመሰረተች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የዩቲዩብ ቻናል አገልግሎት ነው። ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሌሎች እንደነዚህ አይነት መንፈሳዊ አገልግሎቶች እንዲደርሷችሁ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ለሌሎች ይህንን አገልግሎት እንድታጋሩ ስል በጌታ ፍቅር እንጠይቃችኋለን። ይህንን አገልግሎት መደገፍና ማገዝ የምትፈልጉ ከስር በምትመለከቱት በባንክ አካውንቶቻችን ላይ አቅማችሁ የቻለውን በመደገፍ አገልግሎቱ እንዳይደክም ለማድረግ ለማገዝ የምትፈልጉ ማገዝ የምትችሉ መሆኑን በጌታ ፍቅር እናሳውቅ እንወዳለን። ይህ በክርስቶስ ዓለት የተመሰረተች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የአገልግሎት መስመር ነው።